आवर सिस्टर्स उन लोग आएंगे, फिर हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। यार 30 मिनट्स हो चुके हैं, अभी भी हम वहाँ पर ही खड़े हैं जहाँ पर स्टार्टिंग हुआ था। 30 मिनट पहले भी जहाँ पर थे अभी भी वहाँ पर ही रहे। अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। পাওয়ার হাউস ঠিক আছে, পাওয়ার হাউসে वो लोग आ गए। अरे कैसे आते गए अब आए हैं, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, 10 बज जाएगा। ओके चलो। पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। इधर घूम जा। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, वहाँ पर हम लोग का सब कुछ मिल जाएगा। इस हम लोग की मार्केट एट लास्ट हम लोग का शॉपिंग शायद अभी स्टार्ट हुआ जस्ट ये सब तो बहुत हम लोगों का थोड़ा सा शॉपिंग खत्म हो गया, चल रहा है थोड़ा और डेकोरेशन कंप्लीट है। डेकोरेशन का चीज़ हो गया ऑलमोस्ट। ओके हमें भी जा रही है, सूचना जा रही है ना, भाई नहीं चीज़ हम लोगों ने खरीद के रख दिया है और इस जन ATM गए हैं, इसलिए हम लोग I'm so tired, seriously. Stressed up. Now हम लोगों का शॉपिंग फाइनली इट्स कंप्लीटेड। ये देख लो, ये हम लोग चॉकलेट पैनकेक बना रहे हैं, इसके लिए हमने एंड एग्स के अंदर हम लोग अब चीनी मिक्स करेंगे, करके इसको बीट करेंगे थोड़ा सा। अब तुम्हारा बोलो। इससे ऑरेंज जूस बनेगा। ओके हम लोगों का एक ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन चल रहा है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा हम सभी लोग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पर अब वक्त देखिए, अब तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, सिर्फ प्रिपरेशन ही चल रहा है। पैनकेक्स फ्राई हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है बोलो? इसमें तो मशरूम्स है, अनियन है, कैप्सिकम है एंड स्वीट कॉर्न है, वो मैं अभी टॉस कर रही हूँ विथ वाइट ऑयल एंड देन मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स दूँगी। इससे क्या होगा? इससे ये सिजलिंग बहुत अच्छा होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा। हम लोग क्या बना रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए? हम लोग बना रहे हैं मशरूम सैंडविच। ओके मशरूम मेयो सैंडविच।
क्या कर रही हो? तो दिखाओ इधर। ये देखो ग्रिल्ड सैंडविच। हम लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी है, ये देखो। क्रिसमस स्पेशल ब्रेकफास्ट। लंच अब हो रहा है। हम लोग इतने टायर्ड थे कि हम लोग ने लंच बनाने का प्लान कैंसिल करके लंच ऑर्डर किया है। खाने के बाद बिजी है फोटो सेशन में। Say something. We are enjoying KFC bucket and it's so yummy. मेरे तो बहुत मजा आ रहा है ये क्रिसमस पार्टी। my favorite पार्टी पार्टी। Now we are eating Pizza and cold drinks. Yes. You
बाकी है सेलिब्रेशन के। वो 5 मिनट्स बाकी है, उसके बाद हम केक कट करेंगे और उसके बाद और भी बहुत कुछ है, वो देखने के लिए आपको ये वीडियो देखने रहना पड़ेगा। हाय गाइस। ये है हमारी छोटी सी बेबी एंड ये है मेरे भाई। I know you are loving this cake and you are waiting. मैं सोच रही हूँ कि ये केक पेस्ट्रीज का ये इसका बहुत ज्यादा शौकीन है, ये फैंटेसी रखती है केक में। yes I love pastries। और ये सोच रही है ये रास्पबेरी ये खुद ही खा जाएगी, व्हाइट चॉकलेट नहीं खा मैं जाएगी। सबको देख के नहीं खाती हूँ। And I am also very excited केक कट करने के लिए। आप लोग कैसे आप लोगों का क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो वो भी मुझे बताना। हम लोग तो ऐसे ही